Godi guys, ayan na ngayon maghihimo kita lomba cheese. So first naton nga bubuhato, di is paparutan anay naton saging and then titiroson naton tiya syempre. Inimbento lang kaya namon an ngaran nga lomba cheese ini nga amon lulutoon kay ginadla namon an name han lumpia wrapper, banana and cheese. Kaya naging lomba cheese, di ba? Ang galing. After ko maparutan, syempre hiwa-hiwaon na naton iton hiya haupat. Kay para sakto lat iya kada ko ngan sakto laha lumpia wrapper kay ginto nga daman namon ang lumpia wrapper para sakto lat iya kada ko. Yes. Para lang naman to sa amin. Ngan after tiros-tiroson, syempre bubutang na nato na lumpia wrapper. So excited kung ano trasahin ni guys. Tapos cheese, tapos igro-roll naton tiya para matahay pagbutos. Masyado mo naman tinapos yan. Look guys, kung gaano ka perfect ka nakaputos. After how many minutes? Adi na, last part na inihin aton pagputos. I mean last batch. Yes, last batch na ini. Tapos after ito, na eggplex lani naman ang mga tanan nga gimputos. Wow! And then next, karahan naman, tapos igsasalang na naton anat mga nahimo nga lomba cheese kanina. And ay hinayon lang naton nga dat hit ha, kay para diri matubod. Dapat sakto lat iya kalayo para golden brown la talaga color diri maging tubod. Hintayin na lang natin sa maluto. And then pag golden brown na is babalik taron na naton para may salang na and bangin pa kasi matubod. Very low heat la talaga di dahiya, syempre para diri matubod. Ngan para matuhay iya ka crunchy. After hani kadua ka salang adinaan last batch nga aton pripritohon. Matatapos na kita guys. I'm so excited matilawan talaga ini nga lomba cheese namon. Pwede na niya pang business. And look, wow! Nakakatakam.